अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह पहले हम देख लेते हैं कि पिछले अक़सात में हमने क्या पढ़ा था। तो मुख्तसरन मैं बता दूं कि किस नंबर एक से लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक हमने कुछ बुनियादी प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स देखी थी, और कि किस तरह हम चैट जीपीटी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्रॉम्प्ट मैं दोबारा बताता चलूँ कि हम उस ज़ुबान को कहते हैं जिस ज़ुबान के ज़रिए हम एआई टूल्स के साथ जो है वो बात करते हैं। वो फिर किसी भी जुबान में हो सकती है। फिर किस नंबर 14 और किस नंबर 14 से आगे ये 3 अक़सात मैंने कहा था, ये मैं आपको चैट जीपीटी से हम जब जवाब लेते हैं तो उस जवाब के तर्ज को, मतलब जो सांचा है या अंदाज जो है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इन 3 अक़सात में हमने ये देखना था। तो किस नंबर 14 और किस नंबर 15 में हमने जवाब के कंट्रोल करने के 2 अंदाज को देखे थे कि हम उसके सांचे को कैसे कंट्रोल करते, फॉर्मेट को, ठीक है, और लेंथ को यानी उसकी लंबाई को या तफसील को, या कितने इख्तिसार के साथ हमने लिखना है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ हमने सीखी थी किस नंबर 14 और किस नंबर 15 में। इंशाल्लाह आज की किस्त में हम तीसरा एक अंदाज देखेंगे, तीसरा तरीका देखेंगे कि किस तरह हम चैट जीपीटी के आउटपुट को, जो जवाब हमें वो देता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, और बाज़ औक़ात हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम बेहतर से बेहतर नताइज हासिल कर सकें। तो इस तरीके को कहते हैं लहजे और अंदाज को कंट्रोल करना। मतलब हम चैट जीपीटी से जो जवाब हम हासिल कर रहे होते हैं उसके लहजे और अंदाज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अब टोन या स्टाइल, मतलब टोन हम किसे कहते हैं, तो टोन कहते हैं जज्बात या लहजे को, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई जवाब उससे लेते हैं तो कब हम उसको कहेंगे कि भाई दोस्ताना तरीके से हमें समझाओ, संजीदा जवाब दो, जज्बाती जवाब दो, मजाहिया दो। इस तरह मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा जो है वो टोन या जज्बात और लहजे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने फिर अपने अंदाज से, मतलब मैं आपको एक बुनियादी तरीका से कहूँगा, लेकिन फिर हर बंदे ने अपने अपने तरीके में कि उसके शोबे में किस तरीका, कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होगा, तो उस तरीके से फिर उसने उसको इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह स्टाइल जो है, तो स्टाइल कहते हैं अंदाज बयान को, ठीक है, कि मतलब वो किस अंदाज बयान में आपको जवाब दे, तो ये भी आप उसको बाकायदा डिफाइन करके बताएंगे। और ये मतलब जब हम मुख्तलिफ केसेस देखेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा कि बाज़ औक़ात ये ज़रूरी होगा कि हम उसको बताएं कि भाई किस अंदाज में, किस अंदाज बयान में तुमने मुझे जवाब देना है। तो इसमें मतलब फॉर्मल रस्मी तरीका आ जाता है, इनफॉर्मल गैर रस्मी तरीका आ जाता है, शायराना तरीका हो गया, सिंप्लीफाइड मतलब आसान तरीका हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप चैट जीपीटी को ये कह सकते हैं कि इसे फॉर्मली लिखो, मतलब रस्मी तरीके से लिखो, या मज़ाहिया लहजे में समझाओ। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को गाइड कर सकते हैं। चूंकि पिछले अक़सात में, पिछले दोनों अक़सात जो इसके गुजरे हैं सीरीज के, तो हमने उसमें एक मिसाल ली थी कि हमने एक खबर बनाई थी, अखबार की खबर, जो कि हम मतलब वो मैंने वैसे ही बना के आपको समझाने के लिए वो की थी कि महंगाई का एक तूफान नाम से एक खबर, एक रिपोर्ट शाया हुई है अखबार में, ठीक है। उस रिपोर्ट पे इन 3 अक़सात में हमने देखा कि हम मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह से हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे जवाब चैट जीपीटी से ले सकता है, ठीक है, या इस तरह को कि जो दीगर टूल्स हो गए, डीप सीक हो गया, जेमिनी हो गया, उससे ले सकते हैं। आज की किस्त में भी हम वही वाली मिसाल लेंगे कि जो वो अखबार की खबर थी महंगाई का तूफान। मैं उस खबर को तफसील से नहीं पढ़ूंगा, वो अगर किसी ने पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके वो देख सकता है कि मतलब ये पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, कीमतों में इजाफा हो गया है, तो इस तरह की एक खबर शाया हुई थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इस खबर से उस्ताद एक तस्वुर समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल का एक उस्ताद है, जिसने 5th क्लास के बच्चों को, यानी 5वीं जमात के बच्चों को समझाना है, और वो ये सब कुछ उन्हें समझाना चाहता है आसान अंदाज में, ताकि वो बच्चे भी कुछ सीख सके इन चीज़ों से, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी स्कूल का जो उस्ताद है ना, वो क्या करेगा, अब देखें यहाँ पर अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। ये हम रोल उसको दे रहे हैं। रोल क्यों देना ज़रूरी है, इस पे बाकायदा एक पूरा तफसीली लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, वो किसी ने नहीं देखा तो वहाँ पर देख सकते हैं। ये हम पहले जुमले में हमने उसको रोल दिया कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, और ये जुमला जो है ना, महंगाई के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट आई है, ये अगर आपने नोट किया हो तो ये जुमला हम मुसलसल पिछले दोनों अक़सात में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे पीछे तफसील हम तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जवाब जो है वो हमारे पास तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, जो मुझे 5th क्लास यानी 5वीं जमात के बच्चों को समझाना है, ठीक है। अब इसने इसको अपना मकसद बता दिया चैट जीपीटी को, दोस्ताना। अब चूंकि छोटे बच्चों को हम दोस्ताना अंदाज में समझाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको अंदाज बता रहे हैं, टोन, के दोस्ताना और सिंपल
लहजे में, यानी सादा लहजे में मैं उनको कैसे समझाऊं, ये अब हम चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डेमो देखते हैं कि जब हम यही वाली प्रॉम्प्ट रन करते हैं तो देखिए अब वही, ये अच्छा, ये प्रॉम्प्ट है और ये नीचे वो उर्दू में वो खबर है जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, तो ये वाली प्रॉम्प्ट मैंने उसको दी और मैं उसको ये समझा रहा हूँ, मतलब चैट जीपीटी से मदद लेना चाह रहा हूँ कि वो मुझे कैसे, अब देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें इस पे क्या देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल आप फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये मुश्किल रिपोर्ट, क्योंकि ये पांचवी जमात के बच्चों के लिए ये रिपोर्ट मुश्किल है, लाजमी बात है, ये बड़ों की समझ में आने वाली चीज़ है लेकिन पांचवी जमात के बच्चों को समझाना मुश्किल काम है। तो ये अब हमें तरीका दिखा रहा है। देखिए बच्चों, आज हम एक अहम बात करने जा रहे हैं जो आपके घर वाले भी अक्सर डिस्कस करते होंगे। ठीक है, महंगाई यानी चीज़ों का दाम का बढ़ना, माने यानी कीमत का बढ़ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि अब रोटी बनाने का आटा, सब्जियां, तेल, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल ज्यादा पैसों में मिलता है। पहले जो चीज 100 रुपए की मिलती थी अब वो 150 की हो गई है। चलो कुछ मिसालों से समझते हैं। पहले आटा 120 का था, अब 150। कुकिंग ऑयल पहले 500, अब 590। टमाटर पहले 80, अब 130। मतलब ये उसको थोड़ा हिसाब किताब करके समझा रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर आपकी अम्मी ने रोज 500 रुपए का सामान लेना होता था, अब उसी सामान के लिए उन्हें 600 या 700 रुपए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये उनके घर की मिसाल देके उनको समझाना है। ठीक है, अच्छा क्या हल निकला है, ये उसने पूरे उसके लिए बयान कर दिया ना। ठीक है, आप बचपन से ही समझने की कोशिश करें कि हर चीज का कोई सबब होता है, घर का खर्च, सामान की कीमत, पैसों की अहमियत। ठीक है, ये पूरा एक तरीका। आप इससे मजीद भी बात कर सकते हैं कि कोई मजाहिया मिसाल से कैसे समझाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये मजाहिया मिसाल जो है ना, अब उसको पीछे कॉन्टेक्स्ट का पता है। ठीक है, मतलब जिस सबाक में हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई मजाहिया मिसाल से कैसे समझाऊं, मतलब ये उस्ताद वो ये भी क्योंकि ये टीचिंग जो उस्ताद होता है ना, ये उसका एक फन होता है कि उसने भाई बच्चों के लेवल पे या जिन लोगों को वो समझाना चाहता है किस लेवल पे आके उनको समझाना है। तो जब छोटे बच्चों की बात हो, छोटे बच्चों को मजाहिया चीजें बड़े आसानी से समझ आती है। तो अब ये प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है, ये चैट जीपीटी को कह रहा है कि भाई मजाहिया मिसाल से मैं इसको कैसे समझाऊं। तो ये हम देखते हैं कि अब ये, अच्छा जी, ये अब चैट जीपीटी ने हमें इसका जवाब दे दिया। ठीक है, कि जरूर मजाहिया मिसाल भी बच्चों को समझा सकते हैं। अच्छा, अब ये मजाहिया मिसाल दे रहे हैं, बंटी और उसका बिस्कट, मतलब उसने एक कहानी बनाई। ठीक है, अब क्योंकि अब आप जब कहानी से बच्चों को समझाएंगे ना उनको बड़े अच्छे तरीके से, यही जो खुश एक मजमून होता है वो आप बड़े आसान करके उसको समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक दफा का जिक्र है, बंटी नाम का एक लड़का था, उसे हर हफ्ते पॉकेट मनी मिलती थी 50 रुपए। हर फ्राइडे को वो स्कूल के सामने वाली बेकरी से एक बिस्कट का पैकेट खरीदता था। अब ये पूरी एक कहानी उन्होंने। ठीक है, फिर एक दिन बंटी गया बेकरी, बंटी ने कहा, ये मैं आपको मतलब कहानी चूंकि अभी आपको समझाना मकसूद नहीं है तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह उसने एक ये खुश चीज को जो है ना, वो उसने कितना इंटरेस्टिंग और मजाहिया बनाया। ठीक है, अच्छा इस मिसाल का सबक भी फिर महंगाई का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने मतलब उसी रिपोर्ट से हम पिछले जितने भी एक साथ गुजरे हैं ना, तो हम उसमें ये देख रहे हैं कि एक ही रिपोर्ट को हमने उठाया है, हर बंदा अपने मकसद के लिए उससे कैसे फायदा उठा रहा है। लेकिन हम इन ये जो पिछले दो साथ गुजरे हैं और आज की तीसरी किस्त में हम देख रहे हैं कि एक ही रिपोर्ट से हर बंदा अपने मकसद के लिए चैट जीपीटी के आउटपुट यानी उसके जवाब को कंट्रोल कैसे कर रहा है अपने जरूरत, क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे फिर वो एक जनरल जवाब देगा। तो इसमें इन अक्सात में हम ये कंट्रोल करना सीख रहे हैं। ठीक है, आज ये जो दो तीन अक्सात थी उसकी आखिरी किस्त होगी। तो अच्छा जी, फिर मज़ाहिया, अब हम एक और केस देखते हैं। एक, अब यही रिपोर्ट है, ठीक है, एक मज़ाहिया शायर है, सोशल मीडिया के लिए वो चाह रहा है कि एक तनकीदी मज़ाहिया शायर है जो चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाहता है कि वो इसी रिपोर्ट के बारे में एक शायरी लिखे। ठीक है, तो अब ये प्रॉम्प्ट हम देख लेते हैं। मैं एक मज़ाहिया उर्दू शायर हूँ जो मौजूदा हुकूमत पे तनकीद करता रहता है। ठीक है, महंगाई के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट आई है। ये देखिए, ये जो बोल्ड किया हुआ जुमला है ना, जो मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ है, ये वही जुमला है जो पिछले अक्सात में भी हम देखते हैं और इससे पिछले केस में भी हमने देखा। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कुछ शायरी करना चाहता हूँ, कुछ मदद करो। ठीक है, अब ये चैट जीपीटी से मदद लेना चाह रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को जब हम रन करते हैं, यही वाली प्रॉम्प्ट हमने इधर लिखी हुई है। ठीक है, और नीचे वही खबर दी है। अब देखते हैं कि अच्छा जी, ये देख अब चैट जीपीटी ने हमें जवाब दे दिया ना कि यकीनन आपकी तंज़ मज़ाहिया या शायरी के लिए मौजू बहुत जरखेज है। फिर थोड़ी तफसील बताइए। अब ये मुख्तलिफ अशार उसने दे दिए। ठीक है, आटा महंगा, प्याज महंगी, टमाटर की भी शान बड़ी, हर सब्जी अब ऐसे बिकती है जैसे हो कोई जान बड़ी। देखिए कैसे मतलब वो टोन बाकायदा शायराना उसका वो कर। अच्छा, रुपए की कदर गिरी यूं जैसे वादे गिर जाते हैं।
ڈالر ہنستا رہتا ہے، ہم صرف بل اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب کچھ اشعار اس کے بہت کیا کہتے ہیں، آپ کو لگیں گے کہ یہ کوئی مطلب خاص نہیں ہے، لیکن کچھ اشعار اس کے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ پیٹرول بڑا تو سوزن دل بھی کچھ اور بڑا، موٹر کی کیا کہیے اب تو سائیکل بھی مہنگا لگا۔ تو یہ مختلف اشعار اس نے، اب چونکہ ہم نے اس کو کہا تھا نا کہ مزاحیہ، یہاں پر دیکھیں مہنگائی کے بارے میں اخبار میں کچھ شاعری کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر مزاحیہ اردو شاعر ہم نے لکھا تھا۔ اب اگر اس کو ہم یہاں پر لکھیں نا کچھ غسیلے، اب یہ غسیلہ جو ہے نا یہ ٹون ہے، ٹھیک ہے، کچھ غسیلے اشعار بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا جواب دے کے بدل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب چونکہ ہم نے یہاں پر ٹون واضح کر دیا غسیلے، اب اس سے پہلے والا ٹون کیا تھا، مزاحیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے جواب میں۔ جنہیں ووٹ دے کے چنا تھا ہم نے، وہی نوچنے لگے ہیں جسم و جان سے، کہتے ہیں صبر کرو یہ وقت ہی ہے، مگر روٹی چین لی حکومت کی بان سے۔ اب خیر اس کی تھوڑی سی وہ جو شاعر ہوگا وہ پھر اس کو باقاعدہ ٹیکنیکل طریقے سے الفاظ باقاعدہ وہ بتا کے کہے گا کہ یہ فلانی چیز ٹھیک کر لو، فلانی چیز ٹھیک کر لو۔ یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم ٹون چینج کرتے ہیں تو کس طرح اس کے جواب میں باقاعدہ فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیسی حکومت ہے، کیسا نظام ہے، چور تاج پہ بیٹھے یہ کون سا احترام ہے، ٹماٹر کے نرخ پہ بات نہیں کرتے وہ، جن کے دسترخوان پہ صرف عوام کا گوشت عام ہے۔ تو یہ اس طرح مختلف اشعار آپ کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بس یہ آخری ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، لوکل سیاسی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جیسے عموماً ہمارا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا، لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ بھئی اگر کسی مخالف پارٹی کی حکومت میں قیمتیں بڑھ رہی ہے تو ان کو مزہ آتا ہے کہ اب پتہ چلے گا ان لوگوں کے حامیوں کو۔ حالانکہ اس پہ ہم سب کو دکھی ہونا چاہیے کہ بھئی بحیثیت قوم ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کی تھوڑی سی عکاسی میں نے کی۔ اب مہنگائی کے بارے میں اخبار، اب اس کا ایک لوکل رہنما جو ہے وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گا کہ مہنگائی کے بارے میں اخبار میں ایک رپورٹ آئی ہے، میں ایک سیاسی پارٹی کا لوکل رہنما ہوں جو لوگوں میں غصہ، کیونکہ لوگوں کو اب اس خبر کو بنیاد بنا کے لوگوں میں غصہ ابھارنا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ میں آگاہی بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں حکومت کی غلط معاشی پالیسی پر، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی جذباتی اور تنقیدی سپیچ تیار کر کے دو اردو میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا پرومپٹ جب ہم رن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو پھر واضح کر دوں نا، یہاں پر ٹون اور سٹائل کیا تھا، ایک چھوٹی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو وہ بتایا جو پچھلے قسط میں گزرا تھا نا، لینتھ اس کی بتائی تھوڑی سی مختصر، ٹھیک ہے۔ جذباتی ہم نے اس کو ٹون بتایا، ٹھیک ہے، اور تنقیدی سٹائل بھی ساتھ بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ سٹائل کیسا ہو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے لکھ کے دیتا ہے۔ اچھا، تقریر، بھائی اور بہنوں، کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہ ملک ہے جہاں روٹی، دال، آٹا اور سبزی عوام کی پہنچ سے باہر ہو جائے؟ آج آٹے کی قیمت 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے، کوکنگ آئل 590، یہ ساری قیمتیں اب اس نے گوا دی، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی ترقی ہے، یہ کیسا استحکام ہے، یہ کیسی حکومت ہے جو ہر روز عوام کی کمر توڑ دیتی ہے؟ یہ سب حکومت کی ناکام، بے حس اور عوام، مطلب یہ دیکھیں بڑی اچھی ایک تقریر اس نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر سیاسی پارٹیوں کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے سیاسی لیڈران کو یہ کورس سجیسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے بڑے اچھے زبردست قسم کی تقریریں تیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے کورس کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ اس سے کیا کہتے ہیں اپنی فیلڈز میں مثبت فائدہ اٹھائے تاکہ ہم بحیثیت قوم انشاءاللہ ترقی کر سکے۔ تو اچھا جی، اب سیکھنے کی چیز کیا ہے آج کی قسط میں؟ سیکھنے کی چیز کیا تھی؟ ایک تو ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک عمومی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے، جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے حساب سے، مثال کے طور پہ وہی بات آپ زمیندار طبقے میں کریں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ ان ٹرمینالوجیز میں اور ان اصطلاحات کے ساتھ کریں کہ زمیندار لوگوں کو وہ بات سمجھ آئے۔ وہی بات آپ یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے کریں گے، بالکل ایک الگ انداز ہوگا۔ وہی بات آپ مدارس کے طلباء کے سامنے کریں گے، بالکل ایک الگ انداز ہوگا۔ بچوں کے سامنے کریں گے ایک الگ انداز ہوگا، بڑوں کے سامنے کریں گے ایک الگ انداز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف انداز جو ہے نا، یہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ بھئی ایک خاص موضوع کو آپ سامنے والوں کے انداز کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی قسط میں ایک چیز تو سیکھنے والی یہ تھی کہ ٹون اور سٹائل ضرور میچ کریں اپنے آڈینس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ مزاحیہ، سنجیدہ، پروفیشنل، ٹھیک ہے، یا پوئٹک یعنی شاعرانہ وغیرہ لہجے میں بھی جوابات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے انداز بہت اثر رکھتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ تو عام روزمرہ زندگی میں بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ سچ، مطلب میں نے ایک کول پڑھا تھا ایک عالم کا تھا کہ حق بات، حق وقت پر یعنی صحیح وقت پر، حق انداز میں اور صحیح نیت کے ساتھ، ان چار شرائط کے ساتھ اگر حق بات کی جائے نا، تین شرائط کے ساتھ، تو
تب وہ اثر رکھتی ہے، نہیں تو اگر صرف حق بات ہو، مطلب جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میری بات حق ہے اس لیے کڑوی ہے، تو وہ اس کو ایک جامع پہناتے ہیں، لیکن یہ آج کے کیس میں اگر تھوڑا سا آپ اس کو ریلیٹ کر لیں کہ ایک تو وقت صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ صحیح انداز میں ہو، نیت بھی آپ کی صحیح ہو، تب آپ کو وہ یہ ویسے مجھے یہ کول یاد آ گیا کہ چلے وہ ٹون اور سٹائل کیوں ہوتا ہے، تو ان شرائط میں دیکھیے ایک اچھی بات کون سی تھی کہ حق طریقے سے ہو، مطلب آپ کا انداز درست ہو، ناصحانہ انداز ہو، نہ کہ آپ وہ ڈکٹیٹر بن کے اس کو وہ کر رہے ہو، پھر وہ نہیں سمجھے گا، تو یہ آج کے قسط میں سیکھنے کی چیز تھی، اور باقی یہ جو ہیں تو وہی روایتی بات ہے، اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، اور باقی ہمارا واٹس ایپ چینل ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ جوائن کریں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، اور اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ ایک اور مزے کی چیز سیکھیں گے کہ ہم ان تین چیزوں کو کمبائن کر کے کسٹم انسٹرکشنز ہوتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں، اس میں اگر ہم فیڈ کر لیں تو وہ پھر جواب ہمیں بار بار اسی طریقے سے دے گا، ہمیں بار بار اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔